الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا لقلو منغا ثموديانو تارور دي صالح عليه السلام قال أوي صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وكم زما عبادتو كيد الله ما لكم من إله غيره نشت تاسلا بلاجت روا ما سوى دالانا قد جاءتكم بينة من ربكم تاكي سر راغلي تاستا دلائل طرف درف تاسنا هذه ناقة الله داد خد الله لكم تاسو لرا آية النخا فذروها بريد دي لرا تاكل في أرض الله چه خوراکو کی پزمک دا اللہ کی ولا تمسوا بسوء او مرسوی دیتا س تکلیفا فیاخذکم بنی ستاسو لرا عذاب علیم عذاب دردناک واذکروا یاد که اس جعلکم کلا چوی گرزولی تاسو خلفاء رستو پاتی کی دن کی من بعد عادن پس دا عدیارونا وبواكم او زيدر كتاستا في الارض پزمکا کی تتخذون من سهولها چه جوڑوی تاسو د میدانی علاقو داغینا قصورا بنگلی وتنحتون او تراش کوی تاسو الجبال غرونا کنی تاسو غرونا کنی تاسو بغرونو کی بیوتن کورونا فاذکروا علی الله یاد کئی نعمتون دا اللہ ولا تاسو او مگر زی فی الارض پزمکا کی مفسدین فساد کون کی قال الملأ الذين وی مشران وکسانو استکبروا چی تکبر کڑو من قومی دا قوم ددنا للذین وکسانو تا استضعفوا چی کمزوری گرلی شویو لمن آمنا منهم آغا چاہتا چی ایمان راوڑو دینا اتعلمون ان صالحا مرسل آیا تاسو پوئی آیا تاسو پی جنئی چی یقیناً صالح علیہ السلام مرسل من ربی لگل شوی زید طرفا درب ددنا قالو ویدی انا بما ارسل به یقیناً منگا پاغ سبانی چی لگل شوی دے پاغی سرا مومنون ایمان راوڑون کیو